أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي ألف صحة. اليوم إن شاء الله بإذن الله رايحين نحلوا مع بعض امتحان السنة الخامسة شهادة الابتدائي لدورة 2017. إذا على بركة الله نبداو بالنص. رايحين نقراو النص لو تكست ensemble. Un bon mécanicien. Claude est un très bon mécanicien. Il est toujours calme et souriant avec ses apprentis et ses clients. Le soir, quand tout le monde est parti, il reste un bon moment à se promener dans l'atelier. Il ramasse les boulons et range les outils oubliés. Ainsi, son atelier est toujours propre et ordonné. La nuit, lorsqu'un client tombe en panne, il vient sonner à son garage. Claude est connu de tous les automobilistes. Ils ne veulent que lui pour réparer leur voiture. إذن النص هذا هو اللي اقترحوه لدورة 2017 واللي يتكلم على لي ميتيي المهن. يتكلم على لي ميتيي. كي نروحوا لو تيتر اللي هو العنوان رانا متأكدين باللي راه يتكلم على لو ميتيي دو ميكانيسيان الميكانيكي. Donc un bon mécanicien. وهذا الميكانيسيان comment il est? On a qualifié ce mécanicien. On a dit que c'est un bon mécanicien. Un bon. Quand il est bon يعني sérieux. يحب خدمته مجتهد في العمل تاعه الناس تحبه. Donc c'est ça les qualités de ce mécanicien. إذا نروحوا على بركة الله نبداو بأول سؤال اللي دائما قلنا la compréhension de l'écrit فهم المكتوب. أول سؤال لازم ترجعوا للنص. Claude est toujours calme et souriant avec. وعطاوكم trois choix. Ses amis. Est-ce qu'il est calme et souriant avec ses amis, ses voisins ou bien avec ses clients? حنا باش نعرفوا la réponse الإجابة لازم نرجعوا للنص. نقراو. Claude est un très bon mécanicien. Il est toujours calme et souriant avec ses apprentis et ses clients. إذا ندو انتوما كي تكتبوا هنا il est toujours calme et souriant avec وديروا نقطتين ses clients. ندو هذا الإجابة الثالثة ولا الاقتراح الثالث هو اللي صحيح. Donc il est toujours calme et souriant avec ses clients. نروحوا للسؤال الثاني أو الجواب الثاني. رايحين نجاوبوا على سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 قلت لكم ثاني نروحوا للنص. Donc relève du texte deux mots qui qualifient Claude. Lorsqu'on dit deux mots qui qualifient هنا كلمة qualifie رايحين نجبدوا منها ça veut dire رايحين نجبدوا des adjectifs qualificatifs. هذه هي qualificatif. Donc lorsque je dis qualifie راه يوصفوا لنا هذا الميكانيسيان. وحنا ديجا قلنا bon mécanicien. Donc أول qualifiant ou la premier adjectif c'est bon. عندنا calme وعطاونا souriant. Donc هادو هما les adjectifs qualificatifs qui qualifient ce mécanicien qui est Claude. On passe la question numéro 3 qui est du vocabulaire. vocabulaire قلنا إلا قالكم relève عرفوا بلي من النص قالكم دون جيبوا من عندكم. إذا هنا عندنا اش قالوا لنا remplace le mot souligné par un synonyme من du texte. عندنا son garage لازم تجيبوها من النص ما تجيبوهاش من عندكم. كي تقراو النص راح تلقوا كلمة son atelier. Donc le garage, pardon. Quand on dit un garage ou là atelier ورشة. Atelier. Voilà. Donc son garage c'est son atelier. هذا بالنسبة للسؤال التالي. تروحوا السؤال الرابع qui est de la grammaire. La grammaire. شنو قالوا لنا في رابعة؟ نقراو مع بعض. Alors que remplace le pronom il dans la phrase suivante? Ils ne veulent que lui pour
réparer leur voiture. إذا هنا عطاونا قالوا لنا هذا شيء راه يتكلم على من؟ هنا il c'est un groupe nominal sujet, c'est un GNS. باش نعرفوا شكون سي كي هذا il نرجعوا لا phrase اللي قبلها، الجملة اللي قبلها نقراوها. Claude est connu de tous les automobilistes. هنا les automobilistes هنا راه على شكل un complément. Donc رانا متأكدين باللي il remplace. Qu'est-ce qu'il remplace? Les automobilistes. Parce que الجواب automobiliste. الجواب راه في الجملة اللي قبله. Donc les هنا il qu'est-ce qu'il remplace؟ نقدر نكتب كيما هاك. نتوما باش ما تكتروش على روحكم ديروا il وديروا نقطتين les automobilistes. هكا باش تفهموهم وتأكدوا على الجواب تاعكم. دونك هذا هو جواب لي زوتوموبيليست. هذا بالنسبة ربعة. نروحوا لخمسة. خمسة قلنا دائما تقريبا دائما سي د لا كونجوغيزون. عطاونا 5 خمسة. écris correctement le verbe. عطاك il ramasse les boulons. Voilà, il, c'est le singulier. On nous a dit de réécrire avec il avec S. Ramasse, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Lorsqu'on a il avec S, donc qu'est-ce que je mets? Ramasse, E-N-T, les boulons. هذا ما كان ماهيش حاجة صعبة. هذا بالنسبة لخمسة. بالنسبة لستة السادس. السؤال السادس c'est de l'orthographe. هنا قال لك il range les outils oubliés. Il range les outils oubliés. Donc هنا عندنا هاد لو مو وهاد لو مو لازمنا نبدلوهم ردوهم في السينغوليي. هادو هنا راهم في البلوريال. il range نخلوها كيما هي. هنا نكتبوا لو باسكو outil c'est le masculin. outil oublié نقلع الاس تاني ولكن كاين خلل هنا. اسكو نقول il range le outil oublié؟ لا هنا كاين خلل لاننا ما نقدرش نقراو دو فويال. on peut pas lire دو فويال ندير ال apostrophe l'outil oublié. اذا هذا بالنسبه للكومبريهنسيون دو ليكري. نرجعوا la production écrite. La production écrite, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Chatalboukhoum. Alors le contexte. Omar est le menuisier de ton quartier. Il fabrique de beaux meubles. Écris un paragraphe de 4 à 5 phrases dans lequel tu présentes son métier. Utilise la troisième personne du singulier, les il, parce que nous avons Omar. Emploie le présent de l'indicatif et toi de la boîte à outils pour écrire ton paragraphe. عطاوكم هنايا les verbes, عطاوكم des noms, عطاوكم يعني ساعدوكم بطريقة يعني ما شاء الله. هنا رايحين حنا نديرو حاجة بسيطة. 4 phrases 5 phrases. أنا نفضل نديرو 4 4 phrases يكونوا correct avec un groupe nominal sujet, un verbe et un complément ou un adjectif. نبداو على بركة الله رايحين on va présenter حنا. Donc on dit Omar est le menuisier du quartier. Déjà عطاوهاكم عاودوا استعملوها معليش. De notre quartier. Notre quartier. Point. Il fabrique de jolis meubles. Au lieu باش تعاودوا نفس beau, joli meuble. Donc il utilise la scie, les clous,
virgule هنا virgule, les clous et la colle. On attend des actions. Il assemble les pièces. Les pièces. Voilà. Donc je peux me contenter de ça. Je peux me contenter de ça. Omar est le menuisier de notre quartier. Il fabrique de jolis meubles. Il utilise la scie, les clous et la colle. Il assemble les pièces. Tu as présenté le métier de Omar qui est le menuisier. نظن هنايا إلا كان تبعتوا هذه الطريقة رايحين تتحصلوا على 10/10 بكل بساطة، وخاصة لي ميتي ما همش صعاب. حاولوا باش تركزوا على الدروس اللي درتوهم، وحاولوا باش، لأن هذه الفترة هي فترة مراجعة، خاصة مراجعة، يعني كثفوا من المراجعة وراني معاكم إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل أبناء تاعنا، ونتلاقوا في الحصة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.